Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez réaliser votre viennoiserie à la maison, je vous montre toutes les astuces. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. السلام عليكم الأصدقاء، اليوم غادي نصايب معكم بان او شوكولا وكرواسون. تبعوا معايا المراحل في الفيديو، ساهلين بزاف وكيجيو بنانين. Pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 90 ml d'eau tiède ou bien l'équivalent d'un verre de thé turc d'eau tiède. Pareil pour le lait, 90 ml de lait tiède, 40 g de sucre, 40 ml d'huile végétale, un blanc d'œuf, je vais garder le jaune pour la dorure, un sachet de sucre vanillé et 500 g de farine. Et 8 g de levure boulangère, l'équivalent d'une cuillère à café de levure boulangère. Dans un saladier, je vais mettre l'eau, le sucre, le lait et la levure boulangère. Je vais les laisser de côté quelques minutes. بالنسبه للمقادير، هنايا الاصدقاء ديالي عبرت انا بالكؤوس ديال الشاي ديال التركيين، بالكاس ديال العنبه هو كاس اللارب، ولا 90 مليلتر، 90 مليلتر ديال الماء، 90 مليلتر ديال الحليب دافئ، 40 غرام ديال السكر وملعقه صغيره من الخميره حبيبات. انا كنحركهم هنايا في واحد الاناء وغادي نخليهم يتفاعلوا شي شويه. غادي نحتاج كذلك 40 مليلتر ولا نص كاس ديال زيت نباتيه بيضه. غادي نستعمل غير البيض ديالها دابا في العجينه، والاصفر ديالها غادي ندهنوا به من بعد. وغادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملحه، كيس ديال الفانيليا و 500 غرام ديال الطحين على حسب الخليط. Après les 5 minutes de repos de mon mélange de levure boulangère, l'eau, le lait et le sucre, je récupère le mélange, je rajoute par-dessus l'huile végétale, le sucre vanillé, le sel et le blanc d'œuf et la farine. Et puis vous pouvez ramasser votre pâte à la main ou bien utiliser un robot si vous voulez. De toute façon, c'est très facile à faire. On va juste ramasser la pâte. On n'a pas besoin de la pétrir. Donc moi je vais le faire à la main. هنايا الاصدقاء ديالي من بعد ما ارتاحت ليا شويه الخميره والسكر والماء والحليب، واحد 5 دقائق من بعد كنضيف عليها زيت نباتيه ونضيف عليها الملح وسكر الفاني وابيض البيضه، وكنخلطهم شويه ونضيف عليهم الدقيق. انا هنايا كنعبر لكم بالكيسان باش تشوفوا. هنايا 500 غرام هي 6 الكيسان ونص بالضبط اللي خدات معايا، هي 6 الكيسان ديال هكا ديال هاد الكؤوس الشاي ديال التركيين. سينو ديروا 500 غرام. و الا كانت مازال جاريه عندكم شي شويه يمكن لكم تزيدوا شي شويه ديال الطحين. انا كيف كنقول لكم دائما على حساب النوعيه ديال الطحين اللي كتستعملوا، واش كيشرب دغيا ولا لا. فانا غادي نجمع غير بيديا، ما غاديش نحتاج للروبو لان هاد العجين هذا ما غادي تدلك ما والو. غادي تشوفوا معايا غنجمعو غير هكذا بيديا وصافي. الا بغيتو تستعملوا الروبو يمكن لكم تستعملوا الروبو. Comme vous voyez, j'essaye d'incorporer la farine et n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine si votre pâte reste un peu collante. Donc c'est, comme je dis toujours, c'est en fonction de la farine que vous utilisez. Donc j'essaye juste de ramasser la pâte et j'essaye de former une boule. Une fois c'est fait, c'est bon. Je la laisse reposer environ 1 heure. Ensuite, je prends 200 g de beurre bien dur, 200 g de beurre que je vais laisser dans le congélateur environ 1 heure pour que ça soit bien dur. Et je vais commencer à le râper. هنا البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد هكا ساعه ديال المكانه. ومن بعد خديت 200 غرام ديال الزبده اللي كنت حطيتها في كونجيلاتور هكا حتى جمدات مزيان. ومن بعد غادي نحكها في حكاكه هكا غليظه، هي اللي غادي نستعمل للتوراق.
Une fois le beurre râpé, je vais rajouter par-dessus 2 cuillères à soupe de maïzena ou fécule de maïs et la pointe d'une cuillère à café de levure chimique. Ça nous aidera dans le feuilletage. دونك هنايا البنات درت مع هذيك الزبده اللي حكيت 2 معالق كبار ديال المايزينا وراس ديال المعلقه ديال خميره الحلويات غادي تساعدنا بزاف في التوراق. Donc je mélange la maïzena à mon beurre de cette façon. هنايا كيف ما كتشوفوا كنحاول ندخل مايزينا مع الزبده، ماشي كاع كنعجنها، غير تنحاول نلبس الزبده بهذيك المايزينا و راس معلقه ديال خميره الحلويات على هذا الشكل. Je laisse le mélange beurre maïzena de côté. Je vérifie ma pâte. Donc il lui faut 3/4 d'heure à 1 heure maximum. Après je vais l'étaler sur un plan fariné. Donc là j'utilise maïzena pour étaler la pâte, c'est mieux. Donc sinon si vous voulez utiliser la farine vous pouvez, mais pour les viennoiseries utiliser la fécule de maïs, c'est mieux. هنايا صافي من بعد ما ارتاحت ليا لاباط ديالي هكاك واحد ساعه الا ربع ولا ساعه، صافي كندوز كنطلقها فوق سطح العمل بالمايزينا. دائما كنستعمل انا مايزينا هكا باش نطلق العجينه ديال هكا ديال لي فينوازغي ولا ديال البان او شوكولا. دونك استعنت بالمايزينا، طلقت هكا على شكل مستطيل وكندير زبده من في الوسط كنوزعها في النصف ديال المستطيل ومن بعد غنغلق عليها كيف ما واضح في الفيديو. Donc là j'ai bien étalé la pâte en forme de rectangle et j'essaye de mettre le beurre sur la moitié de mon rectangle. J'essaie de le bien étaler avec mes mains. Ensuite, je ferme mon rectangle et à l'aide du rouleau, je vais essayer d'étaler encore un petit peu. كيف ما كتشوفوا من بعد ما سديت هذاك المستطيل ديالي كنعاود نطلق هكذا بالمدلك دائما باستعانه ديال مايزينا. Et je referme encore une fois mon rectangle de cette façon. J'espère que c'est clair. Donc suivez les étapes de la vidéo. Je suis sûre que vous allez réussir votre recette. Donc à l'aide de la maïzena, j'essaye d'étaler encore. Mon rectangle de cette façon. دونك كيف ما شفتوا معايا المستطيل ديالي كان على الطول قلبته على العرض ودابا كنعاود نطلقوه هكا مزيان بالرولو وغادي نطويه على هذا الشكل هذا. Donc je le plie de cette façon. Toujours je mets un peu de fécule de maïs. دونك البنات هنايا تبعوا المراحل ديال الفيديو، شوفوا الطريقه ديالي. هانتوما من بعد ما طلقت هذاك المستطيل مزيان عاود طويته على 2 وعاوتاني طويته على 4. دابا هنايا عندي 4 ديال الطبقات. Donc voilà, une fois c'est plié, ça y est, ma pâte est prête. Donc je vais vous la couper pour vous montrer le feuilletage. صافي هنايا بغيت نوري لكم قطعتها تنوري لكم كيفاش جا التوراق. يمكن لكم تخليوها ترتاح واحد شويه في الثلاجه الا كان عندكم المطبخ ساخن شي شويه، ومن بعد عاد تخدموا بها تخليوها واحد 4 ساعه في الثلاجه. Donc là je vais la laisser un quart d'heure dans le frigo et après je peux travailler avec.
À l'aide de ma fécule de maïs, je vais essayer de bien étaler la pâte et avoir un rectangle. Ensuite, je viens couper l'excédent de pâte pour avoir un rectangle bien net. Bien sûr, le reste de la pâte, je ne vais pas le jeter. Je vais l'utiliser après. Je le mets juste de côté. هنايا كيف ما شفتوا البنات طلقت لاباط ديالي على الشكل مستطيل، ومن بعد خديت هكا جراره ولا ديال البيتزا ولا اللي عندكم، غادي تقطعوه هكا باش يجيكم مستطيل مقاد، ومن بعد غادي تقطعوه على 4 باش تبداو تصايبوا لي بان او شوكولا ديالكم ولا البتي بان ديالكم. Ça y est, je coupe maintenant 4 bandes. J'ai préparé quelques morceaux de chocolat. Donc, je suis désolée, c'est un peu mal filmé. Je prends pas tout le cadre. Voilà, donc je mets au début le chocolat, je ferme et je rajoute un peu de chocolat et j'enroule. Et maintenant, voilà, mon pain au chocolat est prêt. صافي هنايا البنات كيف ما شفتوا انا وجدت شويه ديال الشكلاط قطعته هكا، نحاول نقطعو على شكل مستطيلات. كنديرو سمحوا لي راه في التصوير ما شفتش بان زعما الكادر ما داخلش فيه كل شيء، فكنحط الشوكولات في الاول وكنلوي واحد شويه ونعاود نزيد الشوكولات ونلوي كل شيء وصافي. هذا هو البان او شوكولا ولا بتي بان ديالي تيكون واجد. Pour les petites bandes de pâte qui me restaient, je vais les tresser comme ça et mettre un petit peu de chocolat. Ça donne aussi une jolie forme. بالنسبه لهادوك الباندات اللي كانوا شاطوا ليا فانا شديتهم هكذا وحاولت نضفرهم وتندير معهم الشوكولات. Et maintenant je fais mes croissants. Donc j'ai étalé la pâte, toujours j'essaie d'avoir un rectangle. Je l'étale bien, la pâte il doit pas être trop épaisse. Donc, quand vous voyez 2 à 3 mm d'épaisseur et je coupe mes triangles. كيف ما شفتوا صافي هنايا دابا دزت كنصايب الكرواسات. طلقت مزيان لاباط، خصهاش تكون غليظه بزاف، ومن بعد كنقطع هكا على شكل مثلثات كيف ما واضح في الفيديو. درت لهم واحد الفتيحه في الوسط ومن بعد كنبدا نلفهم كيف ما شفتوا، ومن بعد كنحاول نعطيهم هذاك الشكل ديال هلال. كنتمنى تكون المراحل كلها واضحه في الفيديو. يمكن لكم ديروا شوكولات ولا ما ديروش، هذاك الشيء اختياري، ولا تعمروهم باي حاجه بغيتو، بالعجينه ديال اللوز ولا باش ما كيعجبكم، زعما اللي متوفر عندكم. Donc quand vous voyez là, j'ai coupé mes triangles, j'ai essayé de faire une petite fente au milieu et maintenant je mets un petit peu de chocolat et j'essaye d'enrouler. Donc pour les croissants vous pouvez rien mettre. Moi je mets un peu de chocolat parce que mes enfants adorent le chocolat. Sinon vous pouvez mettre un peu de pâte d'amande, ce que vous voulez. Donc maintenant ma viennoiserie est prête, je vais la laisser reposer 20 minutes et ensuite je vais la badigeonner d'œufs et je vais la cuire à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. من بعد ما ارتاحوا 20 دقيقة كندهنهم بالبيض وغندخلهم الفران على 180 درجة لمدة 30 دقيقة، ومن بعد ملي كيخرجوا لنا هكا غزالين رطب ومقرمشين. Et voilà, nos viennoiseries sont vraiment moelleux et croustillants à la fois. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et je vais vous dire à la prochaine vidéo.
كيجيو رائعين. ما تنساوش تشتركوا الى عجبتكم الوصفه وتخليوا لي لايك وكومونتير، وغنقول لكم بسلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله.